सांग्रंसाल हर रेल मालखुं फेरजागै थैग्या हारियानानि खरकसा सिख्ला मुं बिजय मजुमदार कक्टुमा मांखेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैग्या साब्रुम थानानि पुलिस पार्टी मुं थायो सगैमानि यागलो अननेचुरल डेथ केस नाहारै चाइतगै नायतुक मुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस पार्टी मुं सांग्रंसाल हर साउथ त्रिपुरानि साब्रुम रेल स्टेशन गानावो हाय सांग्रंसाल हर साउथ त्रिपुरानि साब्रुम रेल स्टेशन गानावो रेल मालखुं फेरजाग हारियानानि खरकसा सिख्ला थैमानि कक्टुमा थैनायनि मुं बिजय मजुमदार अमर बिसनिसिनि बुफानि मुं तपन मजुमदार पार्टी मुंनि कक्टुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैग्या साब्रुम थानानि पुलिस आमसानि लुकुरन खाका मुं लाहार पार्टी मुंनि यागुलोनो रेल मालखुं फेरजागै थैगाना हनै यांते खाकसा फाइसिं पार्टी मुं थायो सगैमानि यागुलो अननेचुरल डेथ केस नाहारै चाइतगै नायतुक मुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस বাড়ি কো এই যে কালকে কি তো হইছে আপনার ছেলের নাম কি বিজয় মজুমদার বয়স কত 28 বছর কি করে ছেলে গাড়ি ড্রাইভিং করে কি তো হয়েছিল অন্ত সারি এই তো কই তারি না কি কইছে না আমি জানি না মানে রেলে কাটা গেছে তো কটার সময় এই ঘটনা কালকে ট্রেনটা যে টাইমে আইয়ে 7:30 অথবা আগে বেশি আইয়ে তো এখন তো হাসপাতালে মর্গে साब्रुमनि सिमी बिके त्रिपुरानि कक्थुम चिनि खरां